এসএসসি জিডিতে কিছু প্রশ্ন থাকে যেগুলো নির্দেশ বলে লেখা থাকে আগে, তো নির্দেশে যেটা লেখা থাকে সেই নির্দেশ অনুযায়ী উত্তরগুলো করতে হয়। এখানে লেখা আছে प्रश्न संख्या 76 মানে 76 से 78 में दिए गए वाक्यों में से कुछ में ত্রুটিয়া है, মানে যে বাক্যগুলো থাকবে তার মধ্যে যে বাক্যগুলো থাকবে সেখানে কিছু ভুল থাকবে, সেই ভুলটা রাইট দিতে হবে, সেই ভুলটাকে বের করতে হবে। उसके त्रुटियां है और कुछ ठीक है, वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां है वाक्य যেখানে ভুল থাকবে उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले अंडाकार खाने को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले अंडाकार खाने को पूरी तरह কালা করে। যে অ্যান্সার শিটে থাকবে, যে গোল গোল করা থাকে অ্যান্সার শিটে, সেখানে কালো করতে হয়, তাই এখানে अंडाकार खाने বলেছে। ঠিক আছে, যদি কোনোটা যদি ভুল না হয় তাহলে ডি করতে বলছে। তাহলে দেখব কি লেখা আছে। रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि, মানে रमेश জনতাকে প্রশ্ন করেছে। भारत में राम राज्य लाना है, ভারতে রাম রাজ্য আনতে হবে। কিন্তু उसका बीड़ा कौन चबाएगा, মানে ওর দায়িত্বটা কে নেবে, অর্থাৎ চাবায়েগা হবে না, এখানে হবে উঠায়েগা, তাহলে এটাই ভুল। নেক্সট কোশ্চেন দেখব। আচ্ছা, এখানে লেখা আছে 76 থেকে 78, ঠিক আছে। এখানে 76 না দিয়ে আমি 1 2 দিয়েছি, পরীক্ষায় যেমন নম্বর থাকবে এখানেও তেমন থাকবে, কিছু দিয়ে দিয়েছি। তো তারপরে जो मजदूर ईमानदार होता है, नंबर ए। नंबर बी, वो यथाशक्ति से काम करता है क्योंकि काम को वो भगवान समझता है, कोई त्रुटि नहीं। তার মানে এগুলো সবই ঠিক আছে, এইটাই, তাই কোনো ত্রুটি নাই, একটাও ভুল নাই, তাই আমি অপশন ডিটা রাইট দিয়েছি। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন। नेक्स्ट আবার निर्देश দিয়েছে। प्रश्न संख्या 79 से 82 में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपरोक्त विकल्प चुनिए, उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए, মানে আবার সেই কালা করতে বলছে, যে রিক্ত স্থান মানে শূন্য স্থানে কি হবে সেটা বসাতে বলছেন। क्रोध डैश होता है, क्रोध अंधा होता है। अब सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, তাহলে কোথা থেকে अंदर হবে, अंदर से मिलता है। ठीक है, सच्चा सुख মানে আসল সুখ अंदर से मिलता है। जिसकी तुलना न नहीं सके, जिसकी तुलना ना हो सके उसे डैश कहते हैं, क्या बेटा অতুলনীয়। ঠিক আছে, যার তুলনা করা যায় না তাকে বলে অতুলনীয়। जब श्रमिक को उसका उचित डैश मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। তাহলে উচিত কি মিলবে, অধিকার, শ্রমিকদের উচিত অধিকার মিললেই সমাজে সুখ শান্তি আসবে। আবার निर्देश। प्रश्न संख्या 83 से 85 में दिए गए शब्दों के पर्याय समार्थक शब्द মানে একই অর্থ আর একটা লিখতে হবে के लिए 4 विकल्प दिए गए, মানে 4টে অপশন দেওয়া আছে। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए, মানে ওই উত্তর পত্রিকায় অ্যান্সার শিট আলাদা থাকবে, সেখানে 4টে অপশন থাকবে, সেখানে একটাকে গোল করতে হবে যেটা ঠিক। কৃষক, কৃষকের সমর্থক শব্দ কি হবে, কিষান। चंद्रमा
চাঁদ, তাহলে এর সমার্থক শব্দ হবে বিধু। কামনা, কামনা এর সমার্থক শব্দ হবে ইচ্ছা। আবার निर्देश, प्रश्न संख्या 86 से 88 तक में दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोप बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। মানে কি আবার কালো করতে হবে, উপযুক্ত বিলোম অর্থাৎ বিপরীত শব্দ লিখতে হবে। দেখব সার্থক, সার্থকের বিপরীত শব্দ কি? নিরর্থক। অনুকূল, অনুকূলের বিপরীত শব্দ কি? প্রতিকূল। মুখ, মুখ হচ্ছে বোবা, তাহলে বিপরীত শব্দ কি হবে? বাচাল, মানে কথা বলে খুব। তারপর नेक्स्ट निर्देश, प्रश्न संख्या 89 से 91 में दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्यों की चुनिए, शुद्ध वाक्यों को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, शुद्धटाके এখান থেকে বাছতে হবে কোনটা শুদ্ধ। मैं दिल्ली पर सरिता बिहार पर रहता हूँ। ठीक है, दिल्ली पर सरिता बिहार पर रहता हूँ। मैं दिल्ली के सरिता बिहार पर रहता हूँ। मैं दिल्ली में सरिता बिहार में रहता हूँ। मैं दिल्ली में सरिता बिहार पर रहता हूँ। तो এখানে এটা হবে आंसर, मैं दिल्ली में सरिता बिहार पर रहता हूँ। ঠিক আছে, এটা मैं दिल्ली में মানে আমি দিল্লিতেই থাকতাম আগে, কিন্তু এখন বর্তমানে বিহারে থাকি। ঠিক আছে, আর এটা থাকতাম বলেছে, দুটো থাকতাম হবে না, পর। ঠিক আছে, আবার কে হবে না, কে এটা মানুষের ক্ষেত্রে হয়। ঠিক আছে, জায়গার ক্ষেত্রে হয় না। আবার এখানে মেয়ে দিয়েছে, কিন্তু লাস্ট যেখানে থাকবে সেখানে পর দিতে হবে, তো সেখানে হয়নি, সেখানে আবার মেয়ে লিখে দিয়েছে, সেই জন্য এটা ভুল। পরে किसी को आदमी बुला भेजो। ঠিক আছে, কথাটাই মনে হচ্ছে কেমন। তারপরে किसी आदमी को बुला लो। ঠিক আছে, এটা কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে এটা ঠিক। किसी आदमी को बुला डालो, बुला भेजो किसी आदमी को। ঠিক আছে, বুলা ভেজো কিসি আদমি কো, তাহলে এটা ঠিক, কিসি আদমি কো বুলালো। ঠিক আছে, ভালো করে রিডিংটা পড়লেই বোঝা যাবে কোনটা ঠিক, মানে কোনো একজনকে ডেকে নাও। আর বুলা ভেজো, বুলাও আবার ভেজো, এটা আলাদা রকম হয়ে যাচ্ছে। তারপরে প্রধানমন্ত্রী আপনি অর্থনীতি স্পষ্ট কর দিয়ে থে। প্রধানমন্ত্রী তার অর্থনীতি স্পষ্ট করে দিয়েছে। प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिया था। তারপরে প্রধানমন্ত্রী ने अपने अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। তাহলে থে, থা আর থি যখন পূর্ণ কথা কোনো থাকে তখন সেখানে থি ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, অতীতের কথা বললে। আবার निर्देश, प्रश्न संख्या 92 से 94 तक में दिए गए मुहावरे माने धांधार मतो और लोकोकित्तों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। अधजल गगरी चलका যায়, অধজল গগরি চলকাত যায়, এগুলো হচ্ছে ধাঁধা। এগুলোর ফুল ফর্ম কী হবে, এর আসল মানে কী হবে, ঠিক আছে, বাগধারা টাইপের কী হবে। এর মানেটা হচ্ছে অল্প জ্ঞান কিন্তু দিখাবা অধিক করনা। তাহলে অধজল, এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে। অধজল গগরি চলকাত যায় মানে
অল্প জ্ঞান কিন্তু দিখাবা अधिक करना। ঠিক আছে, এগুলোও থাকবে পরীক্ষায়, ভালো করে মনে রাখতে হবে। आगे नाथ ना पीछे पघा, आगे नाथ ना पीछे पघा, এটা হবে किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, মানে কোনো রকম জমিদার মানে দায়িত্ব নাই, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। नेक्स्ट, जहाँ काम आए सुई कहो কাহা করে তলবার, যেখানে সুই ছুঁচ, যেখানে ছুঁচের কাজ সেখানে তলবার কি করবে, ঠিক আছে, এরকম একটা ব্যাপার। छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए, ছোট বস্তু ছুঁচ তো সেটাকে তলবার কোনোদিন ছোট মানে কমা এরকম সমস্ত হয় না, মানে বুঝতে হয় না। আবার নির্দেশ, प्रश्न संख्या 95 से 97 तक दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए जिसका वर्णन ना किया जा सके। एक कथाय प्रकाश যেরকম হয়, বড় একটা থাকবে ওয়ার্ড, ছোট একটা ওয়ার্ড লিখতে হবে। বড় একটা সেন্টেন্স থেকে ছোট একটা ওয়ার্ড লিখতে হবে। जिसका वर्णन ना किया যায়, না কিয়া যা সকে, যার বর্ণনা করা যায় না তাকে কি বলে, কি বলে, অবর্ণনীয়। ঠিক আছে, যার বর্ণনা করা যায় না অবর্ণনীয়। নেক্সট কোশ্চেন, जिस पर विश्वास किया जा सके, যার উপর বিশ্বাস করা যায় তাকে কি বলে, বিশ্বসনীয়, विश्वसनीय। मोक्ष की इच्छा करने वाले, মানে যারা মোক্ষের ইচ্ছা করে, মোক্ষ মানে কি, সব রকম সুখ দুঃখ সব ত্যাগ করে ভগবানের চরণে নিজেকে समर्पित करा, से मोक्ष। मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहते हैं, मुमुक्ष। ठीक है, मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 98 से 100, 98 से 100 में दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्दों की वर्तनी शुद्ध है, माने बानान ठीक करते बोले, उसे चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए, মানে যেটা বানান সঠিক বানান সেটাকে রাইট দিতে হবে। বিদ্যালয়, 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 এই যে দয়জে ফলা আকার লন্তিস্ত, এটা বিদ্যালয়, তাহলে এটাই ঠিক। এবার অতিথি বানানটা দেখব, অ তাই দীর্ঘি তাই দীর্ঘি অতিথি, এটা অতিথি, অতিথি এটা দুটোই হস্যি হবে। ঠিক আছে, দুটোই ছেটি ই বলে অতিথি। আবার পূর্তি, পূর্তি বানানটা দেখব কী হবে, পয় দীর্ঘ তয়রে ফসি, যেটা পয় দীর্ঘ তয়রে ফসি, পূর্তি। ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্তই, আবার পরের দিন নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসবো। চ্যানেলে যারা নতুন, পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবে না।